Naam, waangalizi na washilizi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rangunyi mlobonze ujahundani. Kamfikiruke kamonole picha ilondele piche kaurika na bunjili yohwe rungujani raka ushindana ne referendum sharia shamahunzi. Amfikiruka yale bunjilo hilo likahwe rungujani yaboho kazaabo rikota hamtsonale picha ukemduri mrongo zao kari jati ya picha lahe humedi msaidie
shaye miswejo kovira wabaha ti johanzanyi wa Komori mkemakini haukali nu jawabu lijibuwo humedi msaidie hashamsudini mwowamba omjini maweni yambude yamba ukaya sisi watangazaji hususan Abdul Hassan katina yenivo sawa na mruti na permi hatafsiruka garifanywe hazi kijinga yabo Tanzania jibu baadhi au kema nani mjibu wa yehuntukuza au kaya univumbu wanro nge hambezo afikirio bahinga mjibu Shamsudi ni mwowamba omjini maweni yambude ya pulani msaidie hama jawabu ya onesokaya ye diaspora na siwana wa Komori watolo rezongari liwao ili rangamize Komori Telecom rangamize daula ebenge na mke hashiri mdungele suala la Komori Telecom na zijirwa rumwe daula yondo wakati humedi msaidie ya timizi ye manda omwezo wa biliri mgabili kiwa waziri mzamani wa heze habari za ndani ne matangazo mkalimani wa serikali bwana humedi msaidie hotimizize dhamano wakati waka kinyume na azali yende ya haja ya sinye ye telmaije yende ya konirgosie ye telmaije hata yeye de akaudafo wakati Mohamed Ali Faini ya towe lisansi anertiki hakaujunra pirizo hata wakati yo Muhammad Ali Swalihi hakwanza yafungwa lesu aleloka li jamhusu humedi msaidie rimtengele ya kiwaziri mzamani opoza ya ukaya telmaijo mkini futo kanga lijolanga mize Komori Telecom abole jawabu njo lijibu Shamsudini mwowamba ikao hapulani msaidie ijeke nguwano nasi manaratale foto hilo rimoneso kazi ntimbwana zatu za leo emanari mjibu wari mfumbo isimu ngari mtukuzao anikati jatsuo yapo harumo mji mtukufu wa mbeni we manarito humjibu na borese ukaha juhamo katina wa mfunga kartina lera ya ujibu madelenka shawo Shamsudini wa imrulo na marifa ulo na akili ujuwe hazi ujuwezo ambao urumaja dafiu uonga mjibu atani mwambe isimu she ola zalwaru mji mtukufu wa mbeni ikaunga rumazerezo mkeradhi ntiparo mjibu kamjo kole sala tsede tsambatino paro jubu mjufumu delenka ngamzi hakikisho tino paro mjibu hokandwe sawe sokola juhamo kati mnono sha Tanzania sheleze Shamsudini ukaya dunga ye bandi hiyo ngojojuwe ya huze Telecom ye yangamize Komori Telecom uaminukaya humedi msaidie mumjini maweni wakataka ministry interior wende ya sinye mongoni mwa wanru wakaudafiwe telma warengaze bahasha zahe telma ne 20 miliari ya Arab Saudite humedi msaidie ngena matata manene bahemru wanzo umdafi wonge mwangu ukanga sinaze archive yabo Shamsudini mwowamba nganza wa udunge humedi msaidie emisone fanya minae rakaunje mahadisi ya siasa ujeushiye majawabu ya husu ye Komori Telecom no mfungwa wahe director wa Nertik bwana Alfain weshilizi watukufu wahe la Baraka FM riparisa na ula wakati kamalada wa humnikani zijirio hususan de madhama na wahensi usikuwa lewe inu riwono afudhu aliritengele waziri wazi habari za ndani mzamani bwana Humedi msaidie iliri jerire kwa jito juma le suala la telco telma juma ye hadisi inu haukaya ngamjuwawe zajiri Mohamed Hassan Alfain ngujunro magobani hamva wahe lisansi ya telco mfushi wa ukaya batilo hato mhono ni Humedi msaidie na bibi Bahia na Muhammad Ali Swalih ya uruhusu telma ya endeleye neze hazizahe haukanti makazi hatafsiruka homoni wanzi wa masuale kao ngayo na hija yindi haiti ya mbalibala harumaya ntioka ijo mkini Humedi msaidie mashtaka ya depute Ali Mhaji ya shtako mahakama kalisuale local justice wa mahakama ngaibidio wandu wahusue masuala anuwayata mhono waparwane mahakama ika afdhal ritengele Humedi msaidie ilirijue le suala linu nane le suala lijitafunya hususan de le suala la telco telma litiao mushkili harumaya nti atara kati we mawasiliano
Bwana waziri, salamu alaikum. Alaikum salam. Bwana waziri, le suala ndalinu ndoka ya le suala la telma telko litia hararo wa Komor na hunu wala wahatwe kauhuitia mhono wena bibi bahia na Muhammad Ali Swali kwanza rijue tafsir ya humchumhono le kartasilim haukaya wanungone sokalitia udu hakikisha nongweka wakal jabira rumale jumbala mawakala lingilo na tafsiri ndini bwana waziri. Ewa marhaba. Mwanama Abdalla zandani tkanzana beukaya anu inu serikali ya kanti kihalali kawatsa tatabu tuko yonsi pia kubaliana kwa serikali ya halali yonde rende sawa ngasarma ze amri za serikali sonsi pia simarai roa yanza au roto yanza ngasarma ze amri hizo yabo kangwanzo afanye ndongo kairiwa dovenu hawazifanye shaba sidoka matataliano ekale we serikali ngwa hukumuka waono harmaze tabwete zao ukaya haruma hotie sinyatwiri inu yabo ngamina kosa la kisharia nafanya waambie procureur ne mahakama wanipare shawando atidovira dingoni leo madepute leo wandwa wa mabiashara wandwa porte plainte harma wandu hamada sirakar mazamana za serikali si ujua uzitekeleza ando au uzitekeleza naye bila shaka ndio jujua ni jihukumu ya hukumu ndio haja leo ndio harma serikali leo ndio ndio aone kabla utekelezaji uviri au dungaye sharia au tirwaria sharia na kazi je namna ya katwaria sharia etkairi maamrisha koyo mruhusiwa mahakama wa ripara rana udobira juju hama twabia za hanza zipondo sheo na yoti njema okasisi ulio kama za dhamana ngastiari rijibu mahakama haina wakati ya jorita ekanga malekao rikosa le suala la telma ilo ni kwa mahakama hanzie kao minsuelewa hata mahakama ndo ajojitekeleza kama tabu choko yonsi shaminsuelewa hata Ibn Muhammad Hassan Al-Faini le kosa afanya dali mimi tisomo harma blog nzima ya mboko mor droit ikao wandwa kosi haye blog ya mboko mor droit wao muhandis wa sharia wajao harmensi wa somondo sharia ujo shaba ketina fasirukabo uko ajukosa wakati ujokosa ngono harma maandishi hao shao ujue sharia helina somezo zanzo wa Komor droit ranja wanaleko salamu hada sana Al-Faini monsi haukaindi shema kama ndo atuko hukumu minjaliona shamiti avuka miti mhandisi wa sharia hanja liona vanu ijoka njema ndizo ntingo hamba toujours ijoka njema serikali ngwaona ukaya mhada sana Al-Faini haruma zedo maneka wakari wazo hanyanganya au wa mhukumu hizo kahanyanganya shuhamba ukaya hasinyi mkataba sharia kajamruhusu raha endongoyo ohaguju shehizangisho yabo wala hatolwa hakaorengewa plasi ni mndumraji hadekre ya hera iswa daula hambangu mto haurenga plasi ya mndu fulani yabe fasira hapo dukaye akanaze ndo amana hizo shabala mitiji ndo sharia ngojuo njepere na malikoli ya sharia shadu tsanzi wa usoma abonge mimi rahantujua shanga ndaweze mahakama joab sha antujue leziza beyo tselenda ula tsanzi bala ya mbwar masha ndongoza kimahakama zinu ukabanu humruka huru yonde ya lazimu besho kautuhumlwa humruka huru yonde ya lazimu shahotilwa jela yunga anzao hakika sidoka haku shaka ngotilwa jela ngojoka mahakama ngatofanywa haraka ubeze ujue hukuma harumale suala linu ehelila haja ya ukari hasinyi baye tsinda kabla asinya msuona zibarinde ni alojela leo rahaze zinitafiti ze jahisa pia shaizo ndo za mahakama sina unjia shala zimeka zambwa do jitekeleza usumimi tika waziri wa hisa barzandani ikawa jashirika harmatsi
ngaljo likensi lilofanya hazi likubaliwa kangaljo likensi lifanya hazi badi bado dungo twaze visa de visa raheza barzandani yo visa kangaljo twalbaki ramwensi silo lija ukayabo hata hizo ngazjozi bali wazende hamwa mahakama yabo katsono ka hakika ye fikira ndani yabo dupwasheo dutawandu harma baya au kayabo tsere kanga sidunga namna nyoka haina mndu yakaharmaezi yabo hafanya nai ngelazimo yabo ngelazorche ba shabo bahatili yodo tsukari kaya shato walio waka eshele balar kaya sho walio waja waka wenje harma waka ngega nzoro dojua kanga zenongozino ngazangaliwa na zangalazo padozo ntipi ro wakaya ro walio bawo walio wao wakaya ekabao shetitoka hamabanu mahakama nganzo ya rengo ya rumilwa ya dofumo wakaya shawala walio ikao baudi ya hao wakaya wajojwa wakensi makini ukabahari ngwao ya mungu wajojwa dofufuli wabaka ayoka ina ukirena mnayo manabo da boze tsaho izo ila shamungu ujorivukisha karna unje harma hila ili zenongoze dendo yensi hatu yendendo. Bwana waziri haruma le katiba wati ya mhono ijomkinike la gazeti kartujwande ya hoa inu wa uye juma wa jo ulitia oneso kalege le katiba linu la kuhoka la lika uhakikishia bandhi ya lisansi atola ni Mohamed Hassani Alfain ndukayanga bondongo zanzi kwa yabo za entere ikao waruhusiwa wabuetele wakeneze fixi wa henna ngozilo na Comor Telecom wakenilo le katiba linu ukausinye he kontra hiyo au kausinye kukaya wahunde makazi si kausinye ili wahunde makazi shawo leo ni kena fasi tena ngabona uwade wase komorera nguhale mimi ngoni mwandu wakawaswana uwade huo shangabo uwade wase komorera nguhale haina wakati wala wa matajiri hautajiri ujaharmensi inu haza hatu ndoto wapwano wahansi hata rewadumiza na banwensi inu sonti pia bwana Abdalla wende Tanzania hata wajosa wa aeroport uono mapano shirika fulani kuu la mahala fulani tsani tiji Sony tiji Toyota tiji zinu za bandini iPhone tiji Samsung tiji wono mapano yayo ya mashirika mahuya loli menguni kamili ngoto ya unarango ya wata uje waswedo mjini Dar es Salaam wenda Tananarifu nde namna hiyo wenda Ivatu wenda Kenya nde namna hiyo fatuze po Faransa na wadungabo pia zenti zohenda mbio zivure matajiri wajarmensi hatu shahunu haina mrikao ngena mbahindu wanzu ya aje yajia saidie bien sûr usaidie wewe lazima hunde mashinwa aoche atajero hunde leo twadingo saida batina una bahindu ngo chango aoche unduniani harmasi sikartujezo wanzawi oreda shaba haka hawenu fukweli wo kwatu bivuri ambahindu de mashinwa ba shondo wadunga hapo pia bila shaka na wakati wa jana Rasulmalia hao amwensi wajuanza bao wahunde basi sisi ndiye uwade swambia kama mimi ngoni mwaka no wade u upande wa Bashar Kiwani ebala Bashar Kiwani kaja aranti za hindi yehele itanda ya katide lilio leo harimansa na dahotilo ku lilo mitamihuli haranti za hindi dahuli la idinazo amwikao leo na telko wanzo akayenzi ilo lalkabonti no lirangeziwa wadisa nyumba ya namna nyindo aji kautideze namna lingo waha hunu parambwani yabo ilande fasiri ya uvura wandu matajiri waje harmansi yone fasiri ya yabo yone maneka ongelazimu wabamo njamba okaya wabuliwa mfereji wafanyezo wanzao kikarunduze faida zatu maneka watende banu siraka yabo renegosie na hii kama tinongo hizi yao ya serikali na lishirika la Comor Telecom o negociendo o wastaraburanasi wa negociendo sheitike hama yedhamiri dokaya wa wadumize okabanu hena wakatiri dumizao wanu wandukao wabalia Rasulmali wa jamwensi hatu yabunga ranzi wao harma makartasi harma ulime kukami hena mrulo na bahin wanzu ya jehunu yusoma aborangu yewandu wanu oje
ufungwa wandu wa bali rasulmali wanzonde wafanya hazi Komori ikawa ondokea za hatu dotsodo wadumisa no ati harma mahakama na wafanya tabu abo kwa na uja iyo mengo ni mwezi elezao ka wadigotsuka no shele bamjo kamjo jibula iyo mengo ni mwezi elezao ka enzi hatu ngyo dingoni okakatushinda ravura wenye rasulmali wajawa wahima wa investor mwenzi hatu rawambie hizo ranzao Tanzania Kenya wao ujo para wala wandu wanza rasulmali Rwalonda ni rwalo bonzo wabuka sisi baada msamja hunu ngamfanya uno fulani fulani garanzo mdanziza no fulani fulani zozo fanyiwa zozo kiri wabuliwa nafasi fulani ikawa ze nafasi hizo zobulwa ni shendo shambao code d'investissement na mengoni mweze code d'investissement njema zilo harmwe dunia ya Komoringiyo shetabu ndo kabo iliyo rehijata mrie hija kaptu Tanzania gatsungo hirwaria riranganya halafu iti ya balbala abonge mimi rahanja wanabano ndo wakosa haruma kontra ya kabwa telma ujahu njabao na njabashia njabao na mimi mambo clairement et nettement ukanjabao sheikanga kasina ujuzi haruma serikali ya Komori ngasina ujuzi haruma Komori Telecom ili lirekebeshe wamenyeha sha kartina ruhusa retier ensiatu tena haruma mbalbala haurudi tena rirebonze wanduka wa balara sulmali rije ribarikishe yensi kartina ruhusa hiyo kaga za kosa zojo rekebeshewa kama sata tabu labda hili naona sideli mwana wa saujojo yaone hiyo ndongo menufusha ndo kanzi wa hadisi warekebesha telma izo njuwao wafanyiwa apeli ya candidature à ouverture ya marché ya hindini ya Komori Telecom wakawararu heli njuwao mimi wakatajiri mhu harma nongo za telefoni ino nongo za telefoni wambadra hiwo Mfaransa Yahudi ba womengo ni mwanru matajiri wahu harmaza nongo zino waka na shirika la Morisi waka na wanutelma le shirika la Morisi ikao homoni hotena ngabo shirika la Faransa watsaha wa hule ye lisansi ino ha milliard ndarwano 3 milliards,5 telma 7 milliards na bahindo ngabo mkahanza ndware ngede na yabo kaanza uvimise malama Burkina Faso ngoma milioni wanga Burkina Faso ngoma milioni wanga wowa huzuli sansi ya 50 milliards shay population tisawa ne hatu ekutona kabo ekangar tungo habajao komsaba garbi misao yabu karja kabajabira uziro taula sha amara satse eka uziro bire holiho ndo uwezo ndo mbimiso waho ukao ngonezi leo na warekebeshe sharti mane hususan lo shirika lati jirani hususan umru tajiri shaba mdo ambati hulwa wanambo hizo shao manana bao hizo dabonjwa ka utajiri wa bwana uoiho hajojwa ya ubali ya jenuo hunu ulo na masupermarché ulo na mashirika za banki ulo na natijinga binga bizilo hiho rajojwa jerma mboka baada zinu sharenjeze na zasaya ilirenjeze ribe nafasi ya jaenjeze hizo ribuwe ze hazikao rwalo harmweze na sirtio ngarenda mbio rizihunde harmwe yensi hatu rana utia umani wakatika onga jwao ka zinu ngazijiriwo harmwa ulimengu pia kamili asi chenga simengo mwandu ntsinchashi ikao karjabua e marché ya ze telefoni harmwa concurrence ngasasi che presque swashashi kabisa sha zinuka jahe harmwa ntsinkuba hata harmwa ntintiti ngozi hundo mashirika maili mararu mane matano okaba akabati petit marché ze marché ngono yabo ikasisi bakasiche yabo ngaro nesoka sisi ndelo na problem yabo sisi ndelo na problem yabo ngasina nongo hifadhiyo hizo hifadhiyo hai faida ya hemara ya wa hensi kamili
au hafaida baadhi. Tuanze njibule swala hili. Bwana waziri, ndo Kakomor Telecom wemisa majadiliano yao no watangazaji ngasina tsumbili banu waonesoka ya haruma mashindano ya hejo korenga marshe doka telma wa banu wakawa favorize haukanga bo shirika la to wa 27 miliard wakaushindana nao halafu wanu anertiki wasubuti wambo kareba hashebulwa wakatika uondo waibwa wao shawa kwanza wajele telco ani ngwaoneso kaza ngo zinzijiri kumbi haukaya telco ha kwanza favorizewa wajonso amisha mambuka hizo ndapo mimi wajonso amisha mambuka hizo ndapo karati mndu ani offre wake 3 milliards 5 wake na 7 milliards tujua 200 millions tujua bala indi wake na 27 milliards alike kwa tsona ngaza 27 milliards zonda wola helina elewa kama ngutsikati jwale so elewa kati na kaharmaze dhamana tatiwa hitsi ya mbari shatsende tisomo tijinike nafasi tisomo tijinike nafasi tifanya ankete wala kaja kahanza hajimenye ya wai mana kaja kahanza hasababu za mfungatsa na nongoza larinyo na maore wala kaja kahanza shaizondabo kadajwa baliwa d'ailleurs nswami kadajwa baliwa mapesa yayo bakemndo ya subuti abakane namna yo kezo kweli ngwa una shahidi kezo kweli ngamsubuti nwambie bano ngena wandu wa wafume wandu wasinyele katiba hilo amwambie bano kezo kweli shama mbuka ilo porojo amwambie kailo porojo kamto kailo porojo. Bwana waziri, ndoka ya waunishio kaya ngwashangao hoto wa lisansi mfanye na kontra wakatikao haruma mwaha Komor Telecom ngushindo hanikeda ula natija za 9 miliard halafu ngwenda wata 10 miliard 11 miliard haruma kenza 7 miliard abum kwanza mfunihe Komor Telecom iliho Komor Telecom karishia hadisi nunyu tsesa swafi wala shirika la daula ikalitoa 0 miliard au 1 miliard au 8 au 20 la shirika la daula yote ndo lazimu wabe yundi serikali ndo lazimu wabe serikali ndo hukumu hiyo shao wa Komor Telecom kaja lazimu wabe wao ambao wafanya hazi yao waenjeze enge Komor Telecom harumaza ngo wafanya pia emaraia ngoradhi wablala emaraia na serikali ngoradhi onti pia wanuko jajo fanya hizo vanu izo adua zao mapesa yao mbokangwa ati yao daula wa waparianga mapesa benchi wakati rakaujari hama portable ila kweli libe hama pesa tushat retenderi ripara ize ndongo zangba otijikablu na izo pia izo daula ndo apara biashara jo alibe wao shabanu kwa ndo ado haba kaya rwani ke daula eba mtungofanya mailo shirika la la shirika la daula izo lazimu ambe serikali walazimu wabe misendao wo mamushawir eba nunyi serikali mfikiri ndo amale swala lino na bae serikali lazima wafikiri Komor Telecom wafikiri ne marahia wafikiri no ulimengu helu lio leo sha serikali kwa nautojua watuona Komor Telecom bahi ke kwa fikiri tena ne marahia izo ambao ne namna waenshio zenongo ke kwa angalia tena wa ulimengu heli ulio haruma umva mahsusunu wa hema wasudia Komor Telecom aunisha bwana waziri ukaya haruma wanachama 20 na waili tijibala mbeshiri na fukari besena 6 wowo waidwa msizonu onruwa daya alafu akowambia watowe shifru za mapesa shahena mrujo koja harumwe masiwa ya hatu ye patro Komor Telecom shatsinde serikali hatafsiru kabonde directori wa he Komor Telecom yawe ka Telecom ujwe bidano gosena Komor Telecom haukaya wondo watowaze mali halafu enamna wa mkataba wa fanyiha telco hamakati na haja ya Komor Telecom hakaurenga vuza hizi serikali za kaban shaka wajadungu hata sharia haudhuru Komor Telecom njanji yando harmu mkataba huo ntina ujuani usherehi yaku shanga mambo kaya haina wandu wanjia haruma omkonsi umwambo isi wanjia ngabo sharia shahanso mkataba huo haina mruikawe yema na shama
ngena za haki za hayo ahonge ekashirika ama telma wajawafanya telkohun warwaria fasulu nzima heze sharia zende sao mkoti unomba isi mana hao Comores Telecom ngona haki wa poursuivre harma mahakama mana hao sha mimi njausoma nsinajua ushere shansuaminiza ngo hizo amswabeza kweli. Bwana waziri, kwanza rijue doka harumo mkataba unu ngemkini hao ya ukaya unuma utia mhono ngemkino hoka kabati namna ya urejeza le suala ndingoni au li diskutewa yode namna wao ambao alafu ema wakala tena baada waonwe hatari wa mwanzishiani ni sirkaluka kamjauzi sale suala lino arungale jumba la mawakala shelabo rendao bale suala nunga jufutwa yonde shasababisha alimhaji ya behereke ema suala nunje bwana waziri ema depute wa somoze sharia pia mwanama alimhaji asomo pia bana wa hele jumba la mawakala na Maulana Sharifu wa mwanzishiani balanga bo sharia sha omahashiwi na majana shenda na mengo shenda na tsano sharuhusu za ngozile zifanyishi mahashiwi na majana shenda mengo shenda na tsano sharuhusu za ngozile zifanyishi shaja shadungwa na sharia za saya mnachojeleka wazisomondo vanu harumensi hatuinu mengoni mwaza nongwekao rais mzamani Kililu hafanya hatimizie mikonti ya kisharia pia kabla ya waenda wandwanda mwa mahakama emana wandwatso na mwe Cour supreme konga abo chambre yabo zilo yabo wenda wauzisa kabano sharia shinushira warilwa kabano sharia shinusistei ze sharia mbali na mbali ngesa yo ndoko wenda wa mahakama hinda chawanda tsungobeza wande mahakama sikwambia ukaya ngabo volonté ya upwasheo ngono ngabo sharia sha 1925 quand shele anai sha bua nafasi ya ouverture ya kapitali ya privatisation na hizo pia ngisho hapo ngisho hapo rangu 1995 afikiri mndu akayashieleha uparwa kabili ya shurtu ikawa bahange balozi bushini afikiri wa urongozo banu waende akashiwanili yao pale wa urongozo afikiri ono abonge na keradhi ba ze sharia ngizo yao lazima kabla ya upasheo na wandu wende wa supreme wende wa uzise wakayo ndio na shambro zinji za wangala ngwama da hizo yo yana shambro ifanao na shambro ilo Faransa ambao conseil d'etat uangalie za sharia waone shawa ndotsobeza wa mbaje nukaje mimi hizo nambao dokaya kabati mkataba rawa kidunia rawa kishirika na shirika rawa kidaula na daula rawa kimwanadamu na mwanadamu watilwa mhono wandu watojwa hurejei ikawa nungwa onao kaya zenongo zinu zibirina so mahani kasi harma faida ya hangu mimi na sinya okabo da midaula yo kabati namna yo ndo tsopara wala wandu asinya mbeka ashe shabanu kabta kubali bano ukabana mjuoka omadoni hiyo kabla ya hoanu wa nyumeni wa juzi wanu wajua unonoza ngozino rano watende wandu wafanya makosa menji mwendoni hiyo wafanya makosa menji harma ya administration ya Comores Telecom ya hema directeur wa ili wa mwiso abira mimi mjosbutinza mbe beshatka mina mazevoti shaka makosa menji yafanyishia akakoje kokiriwa kanzi wa hadisi naona na telma no telma kesa kubaliwa wadaka ukiriwa kanzi wa hadisi mpaka watu samiziwa msujwe kawa kaujionea bo wajoni fufu ambabe wanu rakabazima mazevoti hao kwa tsoka hata ba izo ikaonga zijirwa mwa ulimengo kamili mpaka rais wa daula yaka ya wapare mbeka ngongoja hata utore seve sinde heli wala watujua wala wavira wala ngono yode hilo adofanya mwajile kawa no walio yote deli walio kwa tuanza hadisi ebanga mrawende ko babanga mjuwao zenongozinu mzihandisi nyo handisi wazo ngamrawende namketse hadisi na banu babere hambanyongowe kandi concurrence yuwa kumurupia ngwa yanzao yimba biyo nganzo kembenufu
aba lazima ekomoro wahifadhize faida zao haubua wajao o matajiri wajara mwenzi ukangadwao efasara bukabu ngabona za satena enti jojo ihunde anga sina muhandisi walona zenongozi abona kensida wahadise nabantu ka wabere izo ndabo wandujwa ureje izo ndabo kabati shabalo shtubuha bukashjahia. Na bwana waziri, kabla unja hadisi la saya la husu masuala anu kwanza rijue homkatihano wahe masuala yano ya haruma tsumbilika wa yankibahe enti yende na usiha daraja hantumbili le suala linu kimru wa siasa nezibwa tazinu huzirengeje zilando ngonziro roka ufanya rasira undwane hadisi ila zono ngonziro yonde maana ikao mimi ngafikiri njo saha ira iswahe daula wae ya angalile swala linomoni yeze ndo manangizo ndahu kwa Mwenyezi Mungu arumbu na mashisho maili kairenge halirenge wae halangalo moni angaleze ndo manangizo ndahu ukawa jau karna ujua dote mihono mikataba kiulimengu au kimataifa kikarastehe mikataba hiyo zenongozila ngonziro kabisa shawala ngwambao kaya wadungu walaha no wakaulaha ambao kaizo kazi na ujiri izoko ilijo joke kazi jiri shanenge kubali mkanzi muhadisi shaka mtu kubali muhadisi ngaungo tu haba kazi na ujiri nje nozo zanzi abantu kanga jojo azijiri kweli ijoka imkinisha yake kazi jiri engee wakubali wakanzi wa hadisi wono kasha jojiri ukawa hadisi kutu kubali mwakanzi mahadisi na zila nungu ikawa zanziho haruma esharia shede sawo mkoti ule wala wafanya mjamba wafanyandu barikoza mimengoni wakati naonoka mnahindino la katuhenda ngono rikoza shalini suala kablazimu era iswahe daula wae ya lirenge ya ishiliwe o anonti pia ya jinike ya hukuma ya lazimu ilawe hapo shaitirantiziwa sisirlo munupi ya rasiro walo harma zezo manazinu auche hauka zenongozila nziro haukaya ketu lazimu tena zijiri harma yenzi hatu nongo hama daila shawa jau wandu warengao zezo amana na adweshe leo kaya ritia mhono mikataba ya kiulimengu ne mikataba hiyo nge lazima isite hilo hokabanu kinyume niso ngo fikiru kabana ko mori inu inde roho ya holi mengwa sisi ngasibavuni ule ngaswatiti okabanu si ufijifanya masinde centre ya holi mengo ngono ngasibavuni ule ngaswatiti ngazozo ngozinu ekarizi sinyi zibehoma harmaze assembly hauzibe riziratifie rizikubali rijokabala zilazirizi sinyi jeziru ju au ziru mishihenai ikabaturi rirende nai zenongozila nziro kejala zimuzijiri tena ikabla zimwera isohe daula renge le suala wae yalitwalie wanduka ongwa tu kama independent waone umahala lekosalilio na hana mahala lilio lihunde za hukuma za lazima Arjo suala lijombela heya hawainu joka ya mwananyuho Mohamed Swali na Nudimburu hanu walindwa warume tribunali ya Moroni hele suala la mahamdu wa sebe shakabula uzisayilo ndoka ya hukawaziru wa zabari zandana rumale suala lino abu wende shefu wa Mohamed Hassan Alfain ngemkino kesha mfunga ndoke mandaisa suku mene manda huisa hati ya mhono yodesha sababisha hakimu wa matafiti ya ringa Mohamed Hassan Alfain ele suala lingo lirengoje bwana waziri mimi tuhambia ukayati somo blog ya mwoko mordroit ikawa muhandis kabisa wanongo za droit zinu za sharia siruditi somo dekre ya kautomhada Hassan Alfain ya mboka ya ngurenge wae badala ni mndu fulani ni mwanama mtawenu para mwenu ikawe mndo hazimengo ni mama zamana wakaoda honi hiyo yabweka mbagurengwa yezo amana
ya honge na fasiri ya ukaya ula hakaya abo hakaya inde zwana mba ukaka rantse matsatsaliano eka mfano leo yekomoro ngwaona uka umkataba warifunga tana na telma mwanzo wa ufute wafuta sisi mimi mdoka hiyo hatwari iloko saku mimi kazo sifanyishie she emdo shinanifanyia kwa hiyo serikali wadeside uka mwanzo wafuta mkataba wa ufute ikangwanzo wafunge mwada sana alfaini handongo biafanya mfano ndongo ukaka na zamani mitikana ngon kwa fungu haizo shautambe ukaya harika za kadhamana no haka urengwe badala ni mtu fulani shamiti hakimu amtuamba amtoshere wakati somo blog hiyo somo kadonda ro article hiyo ilinelewe ndo baba nu shamimi tujuri mimi sina ujua nielewe ukaya ngwambo kaya hasinyi katika lazimu ya sinye no haka urengwe badala ngono hao yabo ngabo au haka urengwe badala yabo dekre yakamrengesha badala ifanyishe hando awaka urengo wa badala dekre yoke tafanyishi hando okabwe kaulazimu itisinye wena mna hiyo rangu ukabalaka urengo wa badala shabanu mimi tsavuka shabanu kutono zisaja shasinga somao won hao jontsonga baba le mahakimu utobeza hausi wamboka yo utrash wasojawa ni ona mboka bantfanya utrash shati somo yo deba ilo public lazima na bezo na soma naelewa won hao abonge mimi hadisini nsuelewa njo yonajuelewa ikafanya kosa okaka na zamani anyanganya mfano ndongo yarengwa hizo shatsi dalizinu laka sunjarma le shishio la mono me zala warma le shishio la mono mshe le swala sha ngizona hakim ujue hazahe amombo Mungu yake naye nidhamu ya ushinda ya tekeleze za lazimu ili emananyasi muhada sana fein ya hunde uhuru wahe mahakama ngatoka huja yaje harma msingi wa kanzi ulo madhubuti shatinda huo wa masuala ya ki-administratif ikawa hilo ekande namna hiyo yaweka lazimu encore une fois le no cour supreme wa hukumu hiyo ndio hukume decret rangu ngesa hiyo ndio hiyo ikawa lazimu ke decret hukumu la hiyo yakahumno ngesa hiyo ndio hiyo ngere kama tukenda mahakama akae shakile kabla zimuende direct namna msuju wa baadhi ngozi mitizichi shele na bwana waziri rumale swala rala furi huzise rikaho jemwanzishi jimla wa gouvernement darus zabarindi nema pariano ya fuba zabarindi niye masuala ya za kabanu mtozi tanziani ala fura zidara mbio kaya mtido shangaza wandu mwamba wandu wafanya swara fambi haukakabati wafanya swara fambi hananyi idarusi harambi uka sohi mabari hantika ushafanya odi wandu wabiraba ngwajo huziswane mahakama shaban rakar jajusa mahakama au kangwa jibu 7 miliari ya telma ngwajo jibu ye 20 miliari ya Arab Saudite kwanza rijue ebe shafunga Muhammad Al-Fain au kawa idarusi hanjiyo mahakama kartuje kenda shtaki Muhammad Al-Fain habali yale garlahe la serikali enswabili Muhammad Al-Fain rishoka hakonvokewa hahoma gobani kartu jwede ende ashtaka wetende ashtaki ebe waziri kuti mhara hele suala la CJ Darusi yauka ngamjo jibu masuala ya 7 miliari ne 20 miliari ya Arab Sauditi hauka yange mkinhoka ya rumila swara fambi zepare ya kolasi waja wamba we hanso amani wondu kaba jai hanso de kinyumengwe yawe serikali ya nyumeni sha mtaha ni mfanya bidezeri mhangu wa mwenzanyu na ngamjoji bwe masualano kuti mhara bwana waziri hata harmonizo wazivumbwa yabo telmane mapesa Arabia Saudite hata mimi nti hata mhara wangu mimi binafsi fatuze bo wana mawavumbwa yabo encore une fois sarzo ya hundu dupla na sheo hai barandele dupla na sheo shaminti mhara hata ntimhara enamne mapesa Arabia Saudite ya rumilwa ntimhara kimavamana emana enamne mapesa telmaru milwa ntimhara ujufumo abo manizo namba kwa ngo pulwa sheo wana pula na sheo
iwo ujinge ndini mapesa ala wabonze ya njia bana ha wala tstatishe hadisi za avance statutaire harma bandi shaka tunja mama swala ayo na bamjuka uja shatileo tileo avance statutaire basi mengo ni mwema pesa ya avance statutaire za hundi hao bank central ha mengo ni mwema pesa ya avance statutaire za hundi hao bank central ba ibarengwa 5 milliards mwema pesa ya Arabie Saoudite yayo na renzo plana sheo harumwe serikali wavumba avance statutaire mitsujua kadizo wa 0 kwa 0 shamombo kaya harumwe mapesa ya hundi harumwe avance statutaire ndo kwa Arabie Saoudite wabehe hao holiho bank central wakawi avance statutaire za rengwa side harumwe zinu yakauroa eshele shaizi zabira amambonono rezi zabira ngono basi mengo ni mwema pesa kaurengwa avance statutaire za vumbula hizo wahundi 5 milliards za ngwa mwema pesa dite ha wabdari shika dupashe hai narendele shauhara kabatsata marhaba menji bwana waziri rikwanza rijue le suala la leo karambiloka mhuwahele shirka la sebe bwana Mahamudu hashitaki Nurdin Burhani makamu rais na Muhammad Ali Salih ni mhuwahele shirka la Kolasi ne Darus haukaya serikali ya kaya kwa jafanya peltov na abo zaidi ya miliari 18 ya kaubidi ndeze harama mahabungo unoka hadhulumishiha haukaba kamseto le suala linka lijozisi we matajiri wenda washindania na yeye yeushinda Kolas akawa shindile pare la tije hawashindi pare la Nzwani hawashindi pare la Mbajini na linu watofu nye mato wajeli ya ye 18 miliard wajeli ya le shirika la Kolas hatafsiruka ulamseto haukesha rashi mruhusu ya shtaki ukande shidano nao ele suala lingo lirengo uje bwana waziri koza ro mahakama malinde mahakama shabu mru wa siasa sibai warumishi hezi zendo mahakama nalinde mahakama auka le suala linungilo na surwa ilo muhimu amwenzi ilo muhimu ngilo na surwa ilo muhimu mchuji bwe namnaze nongo za henda aukaya mimi ngenda mifano midona na ngenda mi njostaki ye daula ukaya daula wanzulumu jao aukaya mhada aliswali wakati huo na Nurdin Burhani kwa jaka harumwe mazamba hao wadopa nrovi webeshwa za hao chawaka harumwa za manaza serikali basi holiho yomarshe yafanywa ni daula mimi ngenda mimi njoshtake daula esayo daula wande watafiti wajua hunde ukabala lekosa lilala mrufu ani tizile daula shamfano de mahakama lekosa lilala mrufulani na mrufulani ha wa hensi za hukuma za lazima shanja joshtake wanadamu ushtako wanadamu wao amjuo kayanga bo article jana na mengo minane na fukare sana mjuo soma mbabi ono tibili ko litiso mwajao amjuo kaya emra ka lazima shtaki handani de daula ndio wazijue ikawaja hundu makosa shazinda zinutuma boka maundu watsorenga mabibwi weva wakati kao ikawa lazima zenu zinu wandu wazambeki wenufu okay kaza ngo za Kolas na hizo zamba haku ikabatsobulwa anketi ya jua ze kweli nezendabo yakakler rana ukawa sha hizo ndizo nanzo na ndo kama mimi ndo katshtake daula mimi daula wajona watafiti wajua yafanya zini de yafanya jao hizo ndizo najua habasha amombote na wajao ngilo na mvaujisa waswafi eti ndo mva heze appel d'offre ngena ribu wele bukula heze appel d'offre na ribu bukula heze appel d'offre mkazo ya njelewa iyo ngubu ani venu wadru mbabi banjelewa hatafsiruka ngabo hita amaze appel d'offre izo zidi wamsiru wahida za appel d'offre mimi amwambuka rais ikililu
upande huu hata nidhamu ya lazima wakafanya za sharia mbali na mbali auna nando ndo azisome shabanu za appel d'offre zinu ngarona wana mnazikobira hata yeye ashtaki ngujue na mnazikobira ukalabda ngabo yajailiwa hena mna ikaundo yashtaki leo jumkinishia sha izo naribu mva huo wanruwa hadisi mva waheze appel d'offre zinu wazijua yora isamba ukaya hususan raisa zalo wakataheze grupu za mwando haunishoka kabatisu alala peduva katakawe maranya wa zingamanyiha aukaketi ya udoli ndia haukale sualalimu na nyinyi jomkinu eban mwanzo nabeuka rais azali hamba naye amwale swala hilo ile atekeleza namna hiyo kwanza nusoka wa haka dharura ni wakati akola sibisika baja ka dharura masuala yahusu dharura wala kama dharura maana urgence ngono dokawenda hapo sayo angaliwa shay dharura tukorenga tsubili ndaru nensanu mwezi mezimili miraru mine ya huyo dharura na dharura hiyo wakofanya sharia wai tafiti wamba uka dharura no fulana wamba sinahamba uka rais kajaone dharura shabo sayaone dharura ta serikali ndio lazima wafanye waone namna ya utsanganya ya uloza dharura ni sharia yonde hazi ya serikali no mshawiri wa sharia wa shatu namba kabo dharura wetu bari dharura hiyo arme sharia ifasiriwa namna ya dharura msharia haki ila iswa daula yaone dharura usone kazo nungweka wa kauza mba mekapanya olewa la haki shabo isaono kainu dharura lazimu zero ngozinu zende haraka shangabona sharia yo hazia he sirkala hahe no mshawiri wa sharia wahe namna ya utsanganya namna ya ufungatsa dharura hiyo ne sharia lazima stahili wengo aminukashi stahili arumaze moterzi tambokaya umva waheza appel d'offre na bulu ali buku hilo maraba meji bwana waziri hasu ala dimarjoni kela mwiso bwana waziri ngo aminuka umva wandu washtaki wao nezamba uzinu kabatira nkwini walaka kutsonoka ya wamanangu ambunga bo plevu sheo kutsonoka bondo ngoza bwanda ya valora nkwini kinyumenizo andu ambao au wewe wotsona honga wena fikira kinyumenizo andu ambao ana wakati nasome yasini wa asubuhi mitomba Mungu yatoweze rankwini harumaze roza hatu sima Islamu wa Komor hatafsiri kama Mungu tsudoka na rankwini sharke na mahaba ya hensi ne sharia shartudoka na rankwini abongo tafsiri rankwini njafasiri rankwini sababu kana wakati nasome yasini wa asubuhi mitomba Mungu yartowe rankwini harumaze roza hatu suala la mwisho riwasili ya waziri wa mahakama ikawo hamasuala ya bwana Sede Larif ya husura ya wakomor ya ukaikanga bajuso dossier ya asambene juso ambabi barishtaki sersa shtaki famise Ibrahim arambioka sambika jebamba hindu wala wakati akadepita mbele suala lijuso la hora ya libe harumale jumbala mawakala shahamba zereketi zabehwa neze janibu kinyumenezo akataheza hao ulopepo haukakwa jabe hareketi ya sharia shawaka na rankwini na wanu hata usiru kazi la reketi za tsudunga tamba sharia wende kina mwashtako akataka mwanzishi jimla wa janibu ya sers ele suala lile reketi jaje au kayamba mkana rankwini na sambi ula upepo hata usiru kabwala timashtaka ya dunga nzia ilirijue mbabize nongozi bwana waziri wala ujuano ndondoka famisi Ibrahim wala mwanama mwanzani wao na mwanzani wangu ndondo sharmu mvaula hakosa bwana waziri hakosa bwana waziri daula hakosa wakabaleta avoka waziri daula wa mahakama zila hamba zila ya joji sazambe juge d'instruction yambe ukaya habua hangalia unduka ula upepo ya joji sazambe juge mzima u preside mahakama usiku ya husule suala hilo ya beka ula upepo shayeye wala hakosa
akosa kabisa kabisa lati upepo na yoni wambao nukae audit zifanyiwao na wakaele swala hilo wandu arambuwe au kaya harmale swala hilo kabatilo bahi ngabo lahe habita ikawe ulo gouverneur le wangazi jabanu ufungwaho wewe wa imabanu ndawe nami anambia ukange no shahidi wa ukayae mali ya rumishiha haya namna ya tulazimu hawambia wewe harmaila radio ya doka ya rija hawambia wewe ahonge yewo pepo tena atambukange tayari ya parwa na ba tuonge zarumwe conference tuonge yabo ahonge uti upepo le swala lila lati upepo mimi sione siwa dossier ni raisi ya hawa Ikililu rais mzamani Ikililu ya 700 passeport 700 za tubira harma signature ya ewo pepoje ngiyo e dossier hiyo ngamiswira kainikiwa rais wa dola uliwaba ngamiswira na woti pepo bala kosa uskuila ashayo de heli ya baramana de musa baraba menji message bwana waziri Jumaze Ndongora zamba banu eli watijiri mbalbalar mule suala la telco na Comor Telecom entity jonji ya haruma mushkili haruma tito namba hindu hujanzo be message ndini bwana waziri njanza enti hatu rizunguwe hoji mlifu hatu hususan dasima dhamana bawo wade wokatikano rizunguwe rdohanza wandu wadomba matajiri bonzewe jamwe enti hatu wa investise haukaya mrungutu ambezo wacho kanzambe shalewe ka Seychelles ngyo Seychelles kale o Maurice ngyo Maurice ya utima pesa ya tola wa Seychelles au ya la wa Maurice wajua wafanya siasa wavuru walona za rasulimali wajawa investisa mwenzi yao yonde maana washashiza kabisa ubure yonde maana wanjia harmanzia ya utajiri shaina wakati tuona mrulo na rasulimali wanzaje hunu ritsojuse makonondo yaheze honze za hatu riwadunge baabwe nsiatu keno paroju marhaba menji bwana waziri heze dakika mengo 45 ndana nane wari kubalia banu jumale suala la telco telma haukarja banu he signature ya haho ya shanshoka lakini jumkinu paro ho mahkama wena makamu rais Mohamed Ali Swalih na Bahia honishoka la wende utowo amri ya visa mroaishi hunu masiwani lazima wende waziri waheze habari za ndani ya wena mru ya ruhusi wake ntunu masiwani wende wabidutunde yake na makazi ya waka ufanya makazi ya wake no mkontili we lisasi nitono yudunga na ne makazi shandongo za dunga habo ya wala lazima kozifanya hedaula na we hunishoko mkataba unu huangala pia kabati banu watahita kabati bahanu hususan de ya Mohamed Hassan Al-Fain kabati banu waudu mimi helu tuhumu wa sheshon de sharia shaujanze kangabo suala la janai iliho wanungu ambu wastarabana nyina wakensi wa hadisi watahoba janai wa walekeze shati suala yo plevu sheo na upasheo na hwambabala ili enti jenje miharbat na mzingamanyiho wa jenanu wende zao enti niyo neho kaya banusi tiwandu wastahiyo sharia. Naam. Kwezi ngarika zao banu au kaya rika kusudi rimnike ni mnanukto mtiti au kali njawabu la Shamsudini Mwawamba maweni ambude ya unishokaya ye diaspora na wana wa Komor waniki wa mapesa nezerezo wangamize Comor Telecom waturika umeshelezi zokaya msaidie ya upua baada mpuha mji mzima humedi msaidie nde ya ranganya ye Comor Telecom haukaende ya sinyo mkataba ye na Bahia wakausinye wa mkataba wendende wa ranganye le shirika la Comor Telecom wanike Telma Telco enafasi pia yaboriko hanzaru kazizewe Shamsudini maweni ambude bwana Mwawamba rewambi ukaya reje mjomba humsedie yedende ya rudi ya fute le katibali tamuono bawinde ajali ya heko Comor Telecom urudi umwene kwa kumgwa jalatso inda yewaye ya hareje yuwa waziri unu wendende wa mwone ya renkwa dito
ekanga wena mbudojo korema rema mjomba humsedie bawonde yangamiza ye Comor Telecom ya jana telma ya tamkataba umishati muzisa yabo hakwanza ya hane shaka jashinda hakubalukaya hasinye hatia ekeda ula wonoka babiri naina wa mshitaki ekawonoka hafanyandro denamna hiyo yedaula ngo na haki warekebeshe mikataba yabo mwanama Shamsudini mwamba ranguma weni yambude ulo harumaze mimbari za teleoto ngwambo mwajagala abasa ngojo tsongarudoto wa za archive za hema dhwadimu ekanga boyangamize Comor Telecom bwana Humedi msaidie husahu mdungu yabwe kangwa bomndurangamize Comor Telecom do habili mjomba haho msaidie. Twana wadungunzia zireme tundu amare kwezi hundu hada ngwendo na hanyo sifunda wakanti warungama washelewa wabolewa wakura pwava ada watu nambwa ya renga fikira jeibenu hea ushiza emasiwa genyi mwamba ngoro mwema hadisi kakonyonderisiwa kozo zanyari nosiwa ezana sana rambiwa mashaka na miziramia wengi wishia walisukari wengi ujibu waliambari asonzi rivomenjewa genyi mwamba ngoro mwema Kililo usi uhaje gorika litushisha meji Zamba na bengwa mbanda Butambwa ndazengwa mbanyombo Kotila mbebo hafaziwa Tiza wamba tiza udaza Bonjizi alo na nyombo Sibiri mbwambande uchivizo Genyi mwamba ngoro mwema